বাচ্চারা সব হাততালি দাও। মাদ্রাসার কোর কমিটির সদস্য হলো ঝন্টু শেখ, তেনাকে ব্যাচ করাবেন কারিমুল, মাদ্রাসার ছাত্র। এরপর মাদ্রাসার কোর কমিটির সদস্য আসমান। এরপর মাদ্রাসার সদস্য মোহাম্মদ ব্যাট করাবেন রমজান শেখ। এবার মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলানা সাহেব খাদাউদ্দিনকে ব্যাট পরিয়ে সম্বোধন করবে তাহাজুল, মাদ্রাসার ছাত্র। এরপর মাদ্রাসার শিক্ষক হাফিজ মৌলানা জামশেদ সাহেবকে ব্যাচ করাবেন আকাশ শেখ। এরপর মাদ্রাসার অন্যান্য সদস্যদের ব্যাচ পরিয়ে সম্বোধন করবে মাদ্রাসার ছেলেরা আকাশ হতে। আশিক হতে। এরপর মাদ্রাসার মসজিদ সাহেবকে ব্যাচ পরিয়ে সম্বোধন করবে আসমান। এবার দেশাত্মবোধ গান শোনাবে রাজীব শেখ। রাজীব আসো। মানে আমার আপনাদের নাম দিয়ে আছে, আপনাকে বলুন কোনটা হোক তাদের দুটোর নাম বলে। রাজীব আসো। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते से निसार है मेरा तन मेरा मन। ये वतन ये वतन ये वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ये वतन ये वतन ये वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरा मेरा ये बदन, इसकी धरती तेरा मेरा वास्ते गगन। इसकी सिखाया हमको जीने का चलन जीने का चलन। इसके वास्ते से निसार है मेरा तन मेरा मन। ये वतन ये वतन ये वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये
होंगे सब मगन इसके वास्ते से निसार है मेरा तन मेरा मन ये बतन जाने मन जाने मन जाने मन ये बतन जाने मन जाने मन जाने मन। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.